partager. A partager pour que vidéo a ça a kana partager ko le kulo kada o yede ko wad mané se kuma la ne ma vidéo partager parce que début de malien don kabi ay vidéo partager parce que toro de malien don kabi ay vidéo partager a wila kana faranka samedi don anga bo ka yira ka foko toro c'est toro malien anga kan yere fa anga ke manifé anga ke façon fait mogo kelenga hereti herei mogo kelenga lafiati lafiai anga sabale anga nyine nyogona katna ko problème tene la mani papier ko problème tene la o te ka fo parce que ko me ka fo ko parce que ko yere yira mais c'est juste pour vous montrer que ni nyogona chamwa aw fele mumbi anna tala ina fara ne ga na fele ka ke to gomina anga fara am bali mo ka kule no fe la que si on se donne la main, que l'union peut faire la force. Que c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. Donc, la vidéo est partagée. Aka bo aka faranka. Donc, du coup, aka fo. Aka mro fene munu be mali kono. Ou fene ka faranka, ou fene ka bo samedi ka taka korofina. On mina bo toko mina. Il faut M5 ko kera toko mina. M5 ko aya yiram bela jene ko ni jamana kono don farla nyogon ka kam se ka nobo kula an farla nyogon ka ni nanyini do ka ya la sabati no fele farla ko ni kelena ka do ka fo on bi kana faranka ati kana faranka ko parce que amina wari dauma ati na samu sorat na wari sorat na jama sorala mais abina mu sorala habina barika chama sorala parce que abina mo chama ni dususuma ni katina ni passeport bora nyogora abina duwa chama ni sorala abina here chama ni sorala malendo nga wilisa an bolo nyogo manga ke nyogo fait ça malendo on toro no tu peux même pas t'imaginer que problème ni ga ce niveau là ni ya ye fichier na suku mu be mo dama na suku mu be toro en konnala tu donc là donc je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, tu sais, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. De toute façon, c'est plus fort que moi. Mais c'est quand jamana pono, c'est quand malien de nous est tort là. Quand sur ala dado dima, dame mais c'est quand permettre quand dado là. Je peux rien faire et ça c'est gratuit. Donc déterminé jusqu'au bout, combatif jusqu'au bout. Les 26 samedi donc, le coin était que parce que quand on avait des seigneurs avec qui, Kenega, Kaouli, Katakouli, faut en cacher, Kaira, Alnaga, que chien pas qui m'a dit, en bas que Kaira dit, Koutou, c'est tout. Donc, sur ces piscines là, on est dans la directive Indiana, moi, je me dis que je me dis que c'est comment m'a dit Dakelina. Donc, du coup, Ousmane, il sait qu'on a fla-fla-fort. Ani Kassim est bien, son coma bien, Ami Djibril qui a la studio coréen. Donc du coup, bébé n'a qu'à deux fois le couina, à donc à faux donc elle a quoi. Voilà. Merci. Donc du coup, les un grand cerveau sont comment? Franchement, allez, il y a des gens qui ont été conservés. A wule no ka joni koina ankele no ka mbolo de nyogo ma pour que kasela yira madu koina donc so ma isega jume de fond que ne ala de jama ko be la jere fo mo ko mo be jumina no wakati ni na ka be la jere fo lendo abal mam so de do toujours et vraiment amba ni amba mam malien be la jere fait en cas wuli le 26 décembre katinina ko ni kata a marché belebele ba ke ko tuguni akara de kuni aka akara de kuni fo ko ala yere de ambalma do be no olu be shikelema do be na olu yere ka kalan tiena do be na olu ka bara tiena do yere fene be na olu yere ka furu sara do be na olu yere wolo dem bole do olu tayara ka sababu ke katinina erreur simple ni drone donc akara de kuni tellement na mawuli kanjo ambalma o na mawuli kanjo malien den chama ne be ka bo malien ya yere la bi u faso jamana u faso na katinina
pièce d'identité ou que ne ka di uma donc en filɛ wagati min na bi a kɛra dekun ɲini fo kwa la bi ne b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ bɛ nin na nin wagati na actuellement a y'aw jija aw ka video ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ faut que wele ka ne ka se maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ fan o fan fɛ ni maa ma fana sen bɛ se ka bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ nin kan k'a fɔ k'i bɛ se ka na ni manifestation nin assister direct yɛrɛ la o bɛ diya n ye kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen wele n'an bɔra komi kɔnɔkulu ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc an fanga de b'an na o la wa laɲiniw bɛ se ka sabati o de la fɛnɛ dekun bɛ maliyɛnden dama min kan yan nɔ a ka ca ni mɔgɔ miliye de yan nɔ faransi yɛrɛ kelen kɔnɔ n'i ye jamana tɔw fɛnɛ lajɛ a dekun mɔgɔ bɛ sɔrɔ jamana bɛɛ kɔnɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen filɛ donc kati nako kɛra dekun ye a tuma laɲini nin kama quoi fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a nafa tɛ jamanadenw kan o kɔrɔ ko an yɛrɛ de kan k'o da kɛrɛfɛ an man ka kɛ k'a ka wari bɔra bilen n'a yɛrɛ ani passeport a tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la yɛrɛ c'est à dire n'a y'a don ɲɔgɔn na ni mɔgɔ tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ye bɔ ɲɔgɔn na tout à fait o gɛlɛma yɔrɔ bɛɛ ni fɛn min ka nɔgɔn an ko ko an t'a fɛ barisa a bɛ dekun min na s'a ma a t'o hɛrɛ lase a ma donc maliyɛndenw a ye wuli an bɛ foyerw kɔnɔ an bɛ appartementw la i bɛ baara la a don i tɛ baara la a don ni sen bɛ se ka yen n'a sɔrɔ ka t'i jɔ hali ka t'i jɔ ten dɔrɔn o bɛ diya an ye kosɛbɛ donc ala aw sigiɲɔgɔnw a y'u wele u ka accompagner an ka se kɛnɛ nin kan yen nɔ an bɛɛ ka jɛ k'an tɔgɔma ɲɔgɔn fɛ a dekun b'i dala dekun t'i dala i welelen don donc aw bɛ hakɛ to dɔ fana bɛ k'an wele a kɛ cogo di i b'a sɔrɔ degun b'o fɛnɛ kan c'est à dire que maliyɛnw walahi ko kartini na ko a bɔli dɔw b'a fɔ la k'a ka gɛlɛ a ma gɛlɛ dɛ sariya mun y'a sigi kɛ député minnu votera k'a sigi kɛ oh my god continue yidri donc a b'a kɛ to a bɛɛ bɛ ka don donc sariya mun y'a sigi an b'a ɲini u fɛ député ka baara ye jumɛn ye ka taga ka taa ciw lase tout à fait n'a y'an ka cidenw de ye an y'a wele dɛ k'a fɔ a ye a ye ci lamɛn dɛ ci in a y'a lamɛn ka ban a y'a mɛn ka ban nin t'a fɔlɔ nin t'a filanan nin t'a sabanan nin t'a tannan ye mais hali n'an kan ka fɔ a ye siɲɛ 100,000 de ye an b'a fɔ a ye siɲɛ 100,000 ko an tɛ carte na ani passeport an tɛ fɛ a ka don ɲɔgɔn na donc a y'a sigi ni sariyaden mun ye a kɛra o e bɛna fɔ de ko non nin ko in kɛra ka sɔrɔ ne tun tɛ député la n'i b'a la bi bi in na i cira ci fɔli ye ci lamɛn ni tigi fana a tigi wala ka jugu ma o ka fɔ attention ka taa ci lase an ka assemblée nationale la u ka taga ni loi de votelen bɛ u k'u jija k'a loi wuli barisa a nafa tɛ jamanadenw kan diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen bi bɛɛ lajɛlen b'i ka jamanadenw ka intérêt de lajɛ jamana ka nafa de lajɛ jamana ka nafa tɛ fɛn fɛn na an k'o bila kɛrɛfɛ an k'o bila kɛrɛfɛ parce que a bɛ kɔtaga de lase jamana ma a bɛ dekun lase jamanadenw ma donc a ma dabɔ kama an ka députéw sigira o de fɛnɛ kama u k'i jija ka jamana ka intérêt lajɛ ka jamana ka intérêt défend u mana kɛ fan o fan fɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka intérêt défend ka daminɛ jamanaden kɔrɔbalen na fo ka n'a bila jamanakuntigi la fo ka n'a bila ne yɛrɛ jamanaden kunkurunin na an bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana ka intérêt de défend donc a ka nafa tɛ fɛn fɛn na n'o ye carte n'a ɲɔgɔnna ninnu ye an k'u bila kɛrɛfɛ yɛrɛ de complètement u ka bɔ an ka passeport la a lielen bɔ an ka passeport la barisa passeport nin o de international bɛɛ de mako bɛ o de la olu de b'o lajɛ olu ɲɛ t'an ka carte na la an ka carte na yɛrɛ ko ne tɛ diɲɛ fan si fɛ donc passeport de yɛrɛ ko ne don an mako bɛ an ka passeport la passeport kenyɛlen ka sɔrɔ ko carte na ka an bolo carte na fɛnɛ hali n'i y'a kɛ a tɛ bɔ a bɔ tuma na a bara i mako bɛ sa ka sɔrɔ a ma d'i ma dɔw ta bɔlen fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ erreur bɛ u la i ka furu kɛ ni Samba Traoré de n'a fɔra ko i ye furu kɛ ka den sɔrɔ ka denw ka wolosɛbɛn dilan ni o de ko denw fa tɔgɔ ko Samba Traoré donc n'u taara e taara carte na dilan u ka taa Traoré yɛrɛ bila i tɔgɔ nɔ la ka jamu bila prénom nɔ la donc o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya jumɛn na wali u bɛ taa fɛn sugu wɛrɛ don o yɛrɛ nɔ la min tɛ hali i ye min tun b'i ka wolosɛbɛn kan donc o ye k'i den bɔ i tɔgɔya la olu yɛrɛ b'a fɔ o rɔ sisan nɔ ko non ko tɛ se ko ka corriger ko donc e de bɛ se ka i ka fɛn bɛɛ yɛrɛ de
lié au de la sisano. Donc ça veut dire que aye mi ke kateme ka koro o de bebe na tien. Donc ni dem to wolo sebe de pièce to ni ko français no ki dem wolo la itara wolo sebe gla. Wakati de bala pour que ka modifier. Non wakati temena ka ba dron, il se ka modifier blé. Est-ce que tu sais que d'où tu sais ka fatuko diko abe afoko ni adenye e toko te den ka wolo sebe ka fatuko to on sait qu'à la qualité et au papier qu'elle a offert il faut ça comme mariage papier là au final toi qu'elle n'est bon là non à ce mariage il sait qu'à tout modifier fenêtre il a permis fenêtre non à ce il a permis passer au erreur qu'elle a fait au permis fenêtre là au final c'est qu'à modifier et colique quand il a sur la ligne quand il a adapté ni au loup de bien sûr on peut dire qu'il adapté ni quand il a dit donc, il faut que y aura de la guerre. Quand tu n'as pas corriger, ou va corriger, ou va claquer à dire Jamana Dembe la Djelema. On nous dit qu'il assure les follow déjà pour qu'il faut Jamana Dembe y passeport. Quand tu n'as pas d'abord, avant que vous ayez un passeport ou lié nyogana. Avant que vous ayez un document officiel non lié nyogana. Donc, en bas fournina, quand il faut Jamana Dembe ma préfollow. Ou ma seka autorité de qui a dit amade mais autorité est rekala die olu maseka am sako di amma folo barisa jamana dembe makatini na soro folo jamana dembe ka katini na erreur ma corriger folo donc katini na to se ka ke feni ko ambe fen be aka fen korole adapter ni katini na de di adapter na ka korole woni donc so ko mai ka kuma la tigete awo i yɛrɛ bɔra ka kuma mun fɔ sisan bona fɔra ko tant que ni katina ma bɔ ka di anw ma ko an k'an sigi ko fo ka corriger sans joli an ka sigi ka corriger wagati joli an ka sigi ka corriger kile o kile de bɛ tɛmɛ mɔgɔ de bɛ ka bila kɔngɔ la kile o kile de bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ ka bila kɛnɛma mɔgɔ ka baara bɛ ka tiɲɛ mɔgɔ ka furu bɛ sa donc an ka sigi an k'olu makɔnɔ et k'an sigi gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ an ko an tɛ se ka kun tuguni an tɛ se o an tɛ s'a kɔrɔ dɛ an sɛgɛnna sigili la an sɛgɛnna makɔnɔni na an sɛgɛnna dɛ nin bɛ bɔ nin bɛ ɲɛnabɔ tan an sɛgɛnna la an ko sisan i ka tini a y'a ni passeport a y'a bɔ ɲɔgɔn na parce que aw yɛrɛ de nana n'a ye an ma se k'a ɲɛnabɔ n'a avec même pas 4 ans olu taara ka taa kɛ 92 a tigi taara k'a bɛ taa ka passeport nɔfɛ ko non k'a ye dɔ bɔ a si la k'u bɛ k'a ye dɔ fara a si kan ko parce que ko passeport o kuma a ye école kɛ yɔrɔ mun na a ye diplôme mun sɔrɔ a ye fɛn mun sɔrɔ c'est-à-dire ale de tilala tuguni k'a ko kase ta olu bɛɛ de dilanni bɛ ni ta a ka document kɔrɔlen de kabako jan donc mali ye jamana ye sa ni katinina nana wɔrɔ ni erreur yera o bɛɛ lajɛlen na c'est que min nana kɔsa na o de ye erreur ma wɔrɔ de o de erreur ka corriger sisan et puis i note e ma ɲini an m'a fɔ gouvernement k'an mago bɛ katinina na an b'a fɔ gouvernement k'an mago bɛ avec la wa o de nana n'a ye anw kan u ma fɛn fɔ an ye an ma fɛn fɔ an ye min fɔ an ɲɛna ko carte d'électeur de don o carte d'électeur an b'a ɲininka an ma sensibilisation kɛ an ma caravane kɛ k'a fɔ carte nin a bɛ na kɛ tantɔ de ni nin kɛra tan ni tɔgɔ donna a tɛ se ka yɛlɛma tuguni ni si donna a tɛ se ka yɛlɛma n'a tun y'o fɔ maliyɛn denw ye an bɛ don min na bi an tun bɛ sa an tun b'a fɔ k'an ma pɛrɛn fɔlɔ n'a tun y'o fɔ maliyɛn aw tun bɛ mun na mɔgɔ jɔnni de sɔrɔ k'o bɛ taa tɔgɔ di aw ma ka taga a tɔgɔ don a ka machine kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ u y'u ta kɛ sans même leur consentement juridiquement même i man ka mineur un enfant mineur n'a somɔgɔ tɛ yen nɔ i man ka document kɛ mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ u y'u tigɛ ta juru kɔnɔna denmisɛnnin fitininw k'u ka document kɛ u fa n'u bɔ tɔgɔ kɔfɛ nin yɔrɔ la n'anw bɛ se ka c'est-à-dire ça c'est un atteinte au droit de l'homme a bɛ ka atteint an ka hakɛ de la parce que a ye fɛn bi an kan l'état du Mali l'autorité du Mali an tɛ se fɛn min kɔrɔ an tɛ s'a kɔrɔ dɛ fugariya tɛ k'an bɛ ka fɔ k'an tɛ s'a kɔrɔ an tɛ s'a kɔrɔ k'a fɔ de ko non an tɛ s'a kɔrɔ a ye carte a y'a ni passeport a y'a bɔ ɲɔgɔn na nous on veut plus rentrer dans ça trop c'est trop donc voilà so kuma ni min b'i fɛ ka fara kan voilà min bɛ n fɛ dɔrɔn ka fara fɛn kan u kana jɛ maliyɛndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kana jɛ bɛɛ ka jigin ka don da kelen fɛ nin ko ɲaga an ka sira kelen fɛ an kɛ ni kɛlɛ kɛ kɔfɛ ni ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na an k'o fɛɛrɛ olu tigɛ le 26 décembre o y'o de tigɛ an b'a fɛ ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ fara muso kan i mana kɛ fan o fan fɛ an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu an bɛɛ ta k'an ka degun yira u la an sɛgɛnni trop c'est trop tunkarakɛw yɛrɛ de sɛgɛnna sisan yɛrɛ de fo kɔ a la dɛ an sɛgɛnna kojugu minnu ka baara tiɲɛna fa bɛ na ne ka don olu la minnu ka ekɔli tiɲɛna olu kunkolo bɛ ka tiɲɛ fɛnɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ minnu yɛrɛ ka don 5 ans il est là a bɛ fɛ ka taga Mali la a tɛ ka se ka taga Mali la a somɔgɔw a bamuso banna kɔfɛ à chaque fois a bɛ baara la u ko k'u bɛna titre de séjour d'a ma n'a taara fɛn na u b'a fɔ a ma fosi bɔ a si la u ye dɔ de fara a si kan
ka kuma la tigɛ tɛ dɛ ko mɔgɔ bɛ dɔ bɛ si la mɔgɔ bɛ taa dɔ fara i sen kan cogo di i ka kuma la tigɛ tɛ dɛ olu mun filɛ o de dɛ olu b'i ja kɔ tuguni parce que olu bɛ yan nɔ minnu ye vɔli ta ka tila ka taga Mali la k'olu bɛ taa ɲɛnabɔ yen nɔ ko ka sɔrɔ ko kana ni ka segin ka na ni olu bulo kelen bɛ yen nɔ san joli dɔw bulo kelen bɛ yen nɔ u ma se ka na parce que u ma se k'u tɛgɛ da u ka carte ɲinan na carte ɲinan ma sɔrɔ passeport fana tɛ se ka sɔrɔ donc ni passeport t'u bolo u tɛ se ka voyager a dɔw ye laisser passer de ta ka taga k'u bɛ taga ko ɲɛnabɔ a sun kɔrɔ olu sɛbɛn kɔrɔ ko Mali u y'a ye de ko ka fɔ Mali yɛrɛ fana ta ka kunna de a dabali kama de k'u bloqué foyi tɛ ka se ka ɲɛnabɔ yen nɔ a bɛ yan lajɛ Kasim Kamara donc a ko kɛra kabako dan ye maɲumantɔ ko dan an m'a min an m'a bɔ ka n'an don nin ko in na k'an lamunumunu an tɛ fosi kalama ko la a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ a jamana kalanbali de ka ca n'a kalannen ye an tɛ fosi dɔn carte ɲinan ko la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ a y'a ka denbaya to a kɔ yan nɔ ka laisser passer de ta ka taga Mali kɔnɔ ko n'a sera yen nɔ k'a yɛrɛ bɛ taga ko bɛ ɲɛnabɔ Mali la n'o ye Korofina yɛrɛ de ye nɔ ko comme yen ye faaba de cɛ sera yen nɔ a ka passeport kɔrɔlen date tun ka kan ka ban donc a date banna ka to taa ni ka segin na n'u y'a fɔ ko ni dɔ ko a ma bi ko ale bɛ se ka ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ tila k'i kanto ko a mɛna sɛgɛn ni o yɛrɛ de a b'a ye ko k'a fɔ o tigi tɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛ tila kɔ tuguni ka se yen kɔ tuguni dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ k'ale fana bɛ se ko k'a ɲɛnabɔ u bɛ k'a ka cɛ ka wari bɛɛ minɛ k'a dun cɛ dɛsɛlen ka na a ka denbaya bɛ a kɔ yan denmisɛnninw bɛ ekɔli la bamuso bɛ den na denw na so kɔnɔ tɛ a tun tɛ baara la donc jɔn bɛ ka so sara mɔgɔ si donc so sara ko gɛlɛyalen olu fana laban ye mun de ye sisan nɔ kɛnɛma bilali n'olu bilara kɛnɛma a bɛ fɔ ko jɔn bɛ kɛnɛma maliyɛndenw de bɛ kɛnɛma ka dugu nin kɔnɔ maliyɛndenw sɛgɛnni tellement wa an ka papier ninnu pièce d'identité min b'an bolo a ka ca ni pièce d'identité 5 de ye maliyɛnden bolo mais nafa tɛ nin si la ba tɛ nin si la fɛnɛ pourquoi n'u nana ni carte ɲinan de wɔrɔ kɔ tuguni kana fara o kan an ka wolosɛbɛn nafa t'o la an ka carte d'identité consulaire nafa t'a la an ka carte d'identité Mali carte d'identité yɛrɛ nafa t'a la ni permis bɛ minnu bolo nafa t'a la kana carte ɲinan fara nin bɛɛ kan passeport yɛrɛ fɛnɛ hali nafa t'a la hali maliyɛn passeport tɛ ba la bi barisa n'a bɔra u b'a lajɛ k'a lajɛ kɔrɔlen dɛ parce que u kɛlen don ka biométrique min don a la sisan nɔ ni biométrique tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo fɛn fɛn ka kɔrɔlen date ma ban fɔlɔ u bɛ duti de don a la u b'a fɔ ko passeport faux de don mais maliyɛnw ta bɛ se ka to mɔgɔ fɛ mɔgɔya na t'a tɔn wa a ka jamana lasigidenw a y'aw sigi kun dɔn vraiment an bɛɛ ye kelen de ye an bɛɛ ye maliyɛnden kelen de ye an ka lajɛ an t'a fɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ parce que an bɛɛ ye jeli kelen de ye an t'a fɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ mais ni aw ɲɛ tɛ dekun na ni ba dekun bɛ kini kɛ ni aw m'an ka dekun lajɛ k'a essayer ka solution ɲini a la k'aw sigi kun dɔn ka maliyɛndenw lajɛ k'an ka dekun régler vraiment anw ɲɛ bɛ exemplaire caman na yan dɛ jamana caman bɛ yan nɔ faransi tɔgɔ de ko bɛjɛdugu bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ i tɛ jamana si dɔn ko olu t'o d'origine sɔrɔ yan nɔ donc n'olu bɛ yan nɔ olu bɛɛ mako bɛ ɲɛnabɔ i tɛ olu ye dugu kɔnɔ tan k'u bɛ wuli ko ka marché k'u ka jamana pièce t'u bolo donc olu tɛ bɔ la maliyɛndenw de bɛ ka bɔ a kɛra an bolo maloya ko di dɛ hali bɔli nin yɛrɛ man di anw ye mais an b'a dɔn nin solution fosi t'a la ni nin tɛ n'u m'an kulekan mɛn par fini an bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ o dun man d'an ye bi ma maliyɛndenw bila ɲɔgɔn kɛlɛ la déjà dɔ kɛra sa yɛrɛ de jamana autorité ka a sigi kun dɔn aw sigira an kama wa jamana impôt de bɛ kɛ ka aw sara jamana impôt de bɛ kɛ ka aw denw labalo k'aw musow labalo k'aw ka du ta wa o fana kɛra baara dɔ de fana kama aw ko aw ye hɔrɔn ye hɔrɔnya danbe tɛ nin ye dɛ nin tɛ hɔrɔnya taabolo ye an bɛ mandekaw hakilila jigin nin yɔrɔnin na ka tasi bila kɛ olu ye nin yɔrɔnin na olu tun bɛ dusu gosi ni hɔrɔnya min ye fɔlɔ o de tun ye u kana faden to dun o de tun ye mun ye sisan fɔlɔ ko ka fɔ i kana wari fɛn ta k'a dun i kana fɛn dun fɛn min i ma sɛgɛn ka fɛn min ɲini i ma min sɔrɔ i yɛrɛ wɔsi ji la mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛn dun bi u ma sɛgɛn k'a ɲini u sigira kama a bɛ ka d'u ma fɛn min kama u tɛ k'a kɛ wa n'u tɛ k'a kɛ ça veut dire que u bɛ ka fɛn de dun u halala tɛ donc furu dun man ɲi an b'a f'u ɲɛna u ka jija u sigi kun dɔn sani ka to u yɛrɛ k'i sigi ni place ninnu na u ka dɔn fɔlɔ u sigi kun ye fɛn min ye place ninnu dabɔra mun de kama
o kana ka jamanadenw ka hakɛw lajɛ ka jamanadenw ka tɔɔrɔw réglé ka jamana lafiya di jamanadenw ma ka jamanadenw représenter ka kɛ u tulo ye ka kɛ u nun ye ka suma minɛ ka kɛ u da yɛrɛ fɛnɛ ni ka fɛn ɲuman n'a jugumanw bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka kumakan bɛɛ lase a seyɔrɔ la a kɛra Mali assemblée de wo a kɛra jamana fɛn fɛn diɲɛ fantan naani communauté européenne fara internationale kan ka kumakanw lase o yɔrɔ wuli la bɛɛ tɛ jɛ ka taa kuma yɔrɔ kelen na aw bɛ dɔ de suganti o de ka taa kuma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc jamana représentants bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nɔ o suguya de fɛnɛ kama k'an ka nafaw lajɛ u kana an ka impôt ta ka dun sinon o ye fululu di o ye fadento ye k'u ka sabali o ma o tɛ an taabolo ye o tɛ anw danbe ye o tɛ maliyɛnw danbe ye maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ min na diɲɛ fantan naani fɛ u kana na bolo fara a vidéo est partagée dɔ kɛra sa an sɛgɛnna a ye min kɛ o b'an bɔ an bɛ min na yɛrɛ déjà o b'an bɔ quoi donc an ka carte mina ko nin an ko bɔ a ko dɔw la a y'a to an ka se k'an ka passeport sɔrɔ an ka se k'an ka document officiel administratif tɔ ninnu kɛ olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ yan nɔ passeport de sababu la donc ni passeport t'an bolo wajibi a ka bɔ ka kule k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko ka fɔ anw ka jamana autorité yɛrɛ de ye anw jɛ an ka pièce d'identité la or que an ka droit de don fɛn min tɛ se ka lamɛn tulo la fɛn min yɛrɛ kun fɔ yɔrɔ tɛ nin fɛn min yɛrɛ la donc ni jamana yɛrɛ y'i jɛ i ka pièce d'identité la o jigi wari da ye dɛ est ce que dunan fɛnɛ bɛ se ka ta di ma o la wa dunan b'a ta di ma dikan dɔ de la o dikan o ye mun de ye i kana n'i ka jamana pièce d'identité de n'o ye passeport de o min kelen yɛrɛ ko ne don a ko la wa n'o fana t'i bolo o la dun mun de la o t'e bolo wajibi ye a fɔli de mun n'a tɛ ne bolo n ka jamana n ye samara dɔn ka pi ni pan kɛ ka kini kɛ ka wagasili kɛ u dɛsɛlen k'an ka passeport d'i ma tɔw yɛrɛ b'a fɔ o la ko mais o tuma na fɛ e t'a jamana den de wa o tuma na droit tɛ ye i ka jamana kɔnɔ k'i ka pièce d'identité sɔrɔ ka pièce d'identité d'e ma o ye ka hakɛ de di donc jamana ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ a maloya bɛ anw na k'a fɔ ko maliyɛnw de filɛ dugu kɔnɔ nin ko an bɛ marché la wallahi ko papier tɛ an bolo papier t'an bolo an ka jamana yɛrɛ papier tɛ an bolo o lakali man di a maloya bɛ an na mais an sɛgɛnna solution min b'an bolo dossier kuru min b'an bolo o dɔrɔn de ye an ka bɔ ka marché dɔrɔn n'u m'a mɛn ɲugumɛ la peut-être an bɛ laban fɛn wɛrɛ ma ala an ka laɲini tɛ min ye ala kana se o yɔrɔ la an bɛɛ ye kelen ye vraiment ne kɔni bɛ a ɲini an ka gouvernement de la transition mɔgɔw fɛ Bandawo n'o ye an ka président de la transition a k'a lajɛ a ka consuls bɛɛ lajɛlen wele ka ka ambassadeurs bɛɛ lajɛlen wele ka kuma n'u ye ka assemblée bɛɛ réunir u ka loi kura ta nin koɲa la ka se ka dekun ta ka bɔ an kan an b'a kɔ dɛ mais soutien ye soutien de di dɛ ko bamananw ko ɲɔgɔn ta dun de ye ɲɔgɔnba dun de ye siya ja an b'a soutenir mais o ka sɔrɔ a bɛ jamanadenw kama dɛ o ka sɔrɔ a kɛlen don ka jamanadenw lamɛn o ka sɔrɔ a bɛ ka jamanadenw de ka baara fɛnɛ kɛ tiɲɛ n'o kɛra an bɛ sa a nɔfɛ on est fiers de lui mais pour le moment an ma foyi ye dɛ parce que on a beaucoup de propositions an ka demande ka ca an tɔɔrɔlen don an ka laɲini ka ca fo k'a la Bandawo kan ka laɲini ka ca mais priorité dɔ bɛ yen nɔ n'o ye carte ɲina de n'i m'a lajɛ i ka jamanadenw fa de bɛ ka don an na an bɛ ka kɛ clochards de bi SDF tilegan fɛ denbayatigi et pourtant a tigilamɔgɔw ka diɲɛlatigɛ tun concilier tun don u tun kɛlen don ka avenir préparer déjà su ko ni dugujɛ cɛ u nana kɛ SDF de donc an bɛ a f'u ɲɛna i k'u consulter an ka carte ɲina ko nin ɲɛnabɔ o welewelemada de don nko tuguni le 26 décembre 2020 an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ faransi n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔ kulu
cɛ faramuso ka a ye na an ka marché kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa an ka hakɛ ɲini ni ma bɔ bi ko a mako t'i la sini a mako b'i sɔrɔ n'o kɛra i kelen jɔlen i b'a dɔn ko k'a fɔ nafa de bɛ an jamakulu la a sisanama la tɛmɛ kɔfɛla kan voilà donc a bɛ kɛ na le 26 décembre à 13h métro Djirock ligne 13 bɛ taga ligne 10 bɛ taga bisi caman fɛnɛ bɛ taga ka daminɛ bisi 38 la ka yɛlɛ olu bɛɛ bɛ taa ala sɔrɔ ka di wa hali ligne 6 fɛnɛ bɛ taa tɔgɔma dɔɔni bɛ ale la mais ale fɛnɛ bɛ taa a bɛ aw lase yen nɔ donc an b'a ɲina n balima minnu bɛ foyer kɔnɔ u ka bɔ dɛ ligne 4 fɛnɛ bɛ taga voilà donc a bɛɛ ka jija a transport ko ka nɔgɔ par kɔnɔla de don c'est bien servi donc bɛɛ ka se yen nɔ 13h an ka marché ka sɔrɔ ka taga ambassade dalala la marché kini tile ambassade ma directement an b'a fɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ d'abord métro da la n'o kɛra an bɛ wuli wɔrɔ ka sɔrɔ ka marché ka taga ambassade dalala la donc a bɛ bɛn samedi nata ne ma o de tun b'an fɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mais maa minnu ka direct kɔnɔ dɛ ok donc i b'a dɔn an bɛ se ka fɛn kɛ tantɔ wala comme ça i b'a dɔn ka téléphone da quoi ka attends k'a da tan je sais pas k'a da k'a ɲɛsin yan voilà donc comme ça ne bɛ téléphone ɲɛsin kɛnɛ di balimakɛ ma ale fana bɛ dɔɔni fɔ a ye Kassim Samake n'o y'an ka coordinateur ye voilà donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Kassim Samake donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ka waati cogoya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ka lahalaya ne balimaw n bɛ na nin kuma fɔ an ka groupe kandenw ye fɔlɔ an ka groupe kandenw ka taa groupe 1 na 2 3 fo ka taa se telegram ma 4 an ka bɔ samedi don ni kuma nin b'aw yɔrɔ de a y'i bɔ parce que les 5 an bɔra mais non a ma se n'i ye jama jate minɛ a ma se quoi donc parce que n balimamuso bɔra ka kuma min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ n'i y'a jate minɛ anw ka mɔgɔw yɛrɛ la c'est à dire anw ka consulat kɔnɔna na an ka ambassade kɔnɔna na u bɛ mun de la parce que anw ka situation ninnu a ye yan de sɔrɔ an ka problème nana se nin ma niveau jumɛn na ka na maliyɛn bɛɛ ka papier tiɲɛ ka na se maliyɛn combien personne u ka papier tiɲɛna u ma se ka ci lase anw ka état ma u ka se ka solution ɲini a la u sigilen don ko u tɛ mais jɔn de don o tora anw ka pièces bɛ bɔ min donc an b'a f'u ɲinɛ parce que n ye kuma fɔ n ka vidéo kɔnɔ n bɛna segin ka consulat mɔgɔ 2 wele Magalu ani Réveil Jara a ka cikan an ka misasi an y'a sɔrɔ a bɛ min na fasodenw ye a bɛ juguya min na fasodenw kan an y'a ye mais an bɛna avertissement de d'a ma bon an ka avertissement tɛ 2 3 ye dɛ 1 après n'an ye dɔ wɛrɛ ye ni min bɔra la o tɛ dogo a si la est ce que i y'a faamuya parce que aw bɛ ka juguya min ta ka maliyɛnw sɛgɛrɛ an m'a dɔn pourquoi adamaden nana mɔgɔ mun kama a bɛ se ka juguya sugu ta k'u sɛgɛrɛ cogo di est ce que i y'a faamuya donc an k'a lajɛ anw ye an bɛna ambassade min bɛ pour intérim an b'a wele nin yɔrɔ la n bɛ se k'a fo dakuruɲɛ 1 parce que mɔgɔ i n'a bɛ kɔnba la cogo cogo n'a ye min kɛ i bɛ se k'o fɔ ale y'an wele mais hali sini anw bɛ nin bɛɛ la est ce que aw b'a dɔn hali kɔnsili a ma sɔn k'an wele ko a bɛ mun de la hali a ma sɔn k'an wele k'an nɛni est ce que a fɔ parce que a m'anw jate mɔgɔ ye quoi n'a ko k'a bɛ siran ne ma mɔgɔ bɛ siran i ye ko dɔ de kɛ sinon i tɛ siran mɔgɔ ɲɛ ten o fatɔ t'anw na o anw tɛ fatɔ ye o mais a t'a dɔn ko min bɛ a t'a dɔn ko fɛn yɛrɛ bɛ ka kɛ mais Abdala a y'an wele an ye sitini kɛ don min a don kelen yanni ne ka se so a ye n wele an taara sigi an kumana n ye message ci a ma a ye répond mais consulat a ma ne répond a ye tellement a bɛ k'a jira k'a ka bisa n'anw ye a ye mɔgɔ wɛrɛ de bila ka ne wele ne ka laɲini t'o ye o est ce que i y'a faamuya ale ma bisa n'anw ye o parce que ci min bɛ ka b'u da u nana mission min kama u bɛ na se mais an ye mission nin ye joona anw sɔmina joona quoi anw sɔmina joona parce que consulat kɔnɔna na bi n'i y'a lajɛ mɔgɔ mun bɛ yen anw ka yamaruya de bɛ ka bɔ anw ka papier dilan de a yamaruya bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la
mena jamana fa a yamara be ka bɔ Abidjan mɔgɔ min fɛnɛ don an b'a dɔn mais don dɔ maliyɛnw o de kama an ka fara ɲɔgɔn kan bani fɛn caman bɛ ko jukɔrɔ dɛ katina ko fɛn caman bɛ jukɔrɔla la min tɛ nin si ye est ce que faamu fɛn wɛrɛ bɛ jukɔrɔ an bɛ na bɔ n'a bɛɛ ye a ka appel wo an ye fɛn caman sɔrɔ a bɛɛ b'an bolo yan e conseil wo e vice conseil wo e magalu e nana mission min na dɛ e cira ka na anw de kama an bɔra kalama mais i b'i ta la ala fɛnɛ b'a ta la parce que an tun tɛ nin si dɔn sinon wɛrɛ tun tɛ sɔn magalu e ni ne yɛrɛ ka sigi ka kuma quoi n tun tɛ sɔn parce que jɛ nana anw kama de mais i b'a dɔn juguya mɔgɔ i ka juguya dɛ ni ne juguya k'a bɛ segin yɛrɛ de ma parce que ni juguya kɛ walidenw na hali ni den tɛ n bolo a bɛ bɔ ne de la bon mɔgɔ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ an ka jate minɛ quoi c'est anw ka ni an bɛ bari 18e na bi ni 18e na jɛ fɛ lajɛ port de la Chapelle i bɛ mɔgɔ min k'a bɛ ka maliyɛn de i b'u caman ye wila jɔ i b'a fɔ k'i bɛ wari d'u ma i b'u ɲininka k'e ye jɔn de ye k'e ye maliyɛn wala dɔ ko ne ma don dɔ k'ale ye maliyɛn de ye a ko mɔgɔ joli n bɛ ka wari d'a ma a ko ne ye maliyɛn de ye ko i bɛ bamanankan fɔ la k'e ne ye maliyɛn de ye ne ko mun ye se yan k'a ma passeport sɔrɔ k'u y'a gɛn k'a bila kɛnɛ ma a tun bɛ baara de la a ye 10 ans de kɛ société kelen na mais ni passeport banna hali droit t'i ye o m'i gɛn o i n'a mɛn i b'a fɔ k'i droit i n'a mɛn c'est à dire RL bɛ société de la mais RL tɛ société la dɛ e ka jamana passeport tɛ ka sɔrɔ e bɛ droit jumɛn sɔrɔ han ale tun jɔlen du min ye a ko cɛ ko ma don ale jɔlen don du min ye Bamakɔ ko dan t'a la mais ale tellement que ale yɛrɛ tɛ dɛ mais ko a t'a dɔn a bɛ a yɛrɛ bɛ ka kuma kurusi min b'a la n'i y'a ye i ɲɛji bɛ bɔ quoi. A ka employeur b'a licencier pour faute grave. Voilà donc o kon a bɛ se ka taa baara kɛ voilà pièce t'a bolo a bɛ se ka mun de sɔrɔ han donc an ka lajɛ quoi. Sans droit. mais nin bɛɛ bɛ ban anw maliyɛnw de bɛ se ka ban jeunesse min wulilen don k'i jɔ an bɛ bɛɛ de wuli. an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na an fɛnɛ an ko ko maliyɛn bɛɛ de an tɛ yan parti pris la an tɛ yan foyi la an ko maliyɛn bɛɛ ka wuli an kana ɲɔgɔn dɛmɛ n'i b'a fɛ n'i mana condition wɛrɛ la na n'i nana fasoko de la mɔgɔ mun sɛgɛnna k'u dɛmɛ sans condition na i bienvenue mais politique t'anw fɛ yan nɔ parti politique tɛ association tɛ yen nɔ an bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan parti politique bɛ yen association b'a la association mun nana k'an dɛmɛ baara la an b'u fo dante foli min na parti politique mun mene na bienvenue bɛɛ ka na mais an mago bɛ bɛɛ de la le 26 a bɛ lakali a bɛ mɛn ka lakali dɛ le 26 mais an bɛna fɛn dɔ fɛnɛ fɔ état malien bandaw Assimi Goïta mɔgɔw bɛ ka bɔ ka kuma caman fɔ Facebook kan ko manifu kɛra u ye grève kɛ k'u ma droit ka kɛ c'est vrai n'i y'a ta k'a lajɛ u ma droit parce que jamana bɛ situation min na u ma droit ka kɛ fɔlɔ mais mɔgɔ fɛnɛ ni an ko démocratie bɛɛ b'i ka droit réclamer an bɛ se k'a fɔ ko mama fɛnɛ tɛ droit réclamer la mais droit min don a condition fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka grève kɛ condition dɔ la mais a condition bɛ yen u ye min grève min kɛ nin nafa tɛ nin na u y'a kɛ n'u ka hakilina de ye u fɛnɛ bɛ fili ka d'u ka hakilina de kan anw b'u wele u k'an dɛmɛ parce que consul t'anw bolo Faransi yan ambassade t'anw bolo Faransi yan a t'an bolo Espagne a t'an bolo Italie diaspora mun mais ambassade t'anw bolo fɔlɔ parce que fɛn dɔ de b'anw kan n'i y'a ta k'a lajɛ c'est à dire politique dɔ de b'anw kan an sen tɛ politique la an bolo t'a la mais an taara don politique de kɔnɔ n'an m'a lajɛ consulat fɛn fɛn bɛ yan a temps de IBK a ko a lajɛ k'ali n'an ma u bɛɛ changer a ka mɔgɔ bila a yɛrɛ ka transition mɔgɔ de bila ka na u ka n'a lajɛ min bɛ yan dɛ sinon ko caman bɛ yan dɛ u ka lajɛ u k'o lajɛ urgemment an t'a fɔ ko ka nin reculer k'an ka katinɛ ko reculer ka wete assemblée kɔnɔ parce que normalement loi ni wetera assemblée kɔnɔ mais u ka tila ka segin ka wete urgemment ka passeport ni carte ɲɛnabɔ ɲɔgɔn na dɔw tɛ quoi dɔ foyi tɛ u k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'o deli u fɛ u k'u bɔ ɲɔgɔn na bandaw a y'u bɔ ɲɔgɔn na sinon a ka mɔgɔw bɛɛ bɛna kɛ fatɔw ye jamana kɔnɔ walidenw kɛra fatɔw ye dɛ situation t'u la mun bɛ u parce que consulat mɔgɔw n'u y'o wele dɔrɔn u b'a fɔ waaye ko mineur Mali combien thème de mineur la Mali tɛ se ka hali 9e sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ o jamanaw bɛ k'u ta régler cogo di n'aw mɔgɔ b'a ka fasodenw na est ce que aw tɛ se ka taa fɛnɛ solutionner yan han aw bɛ yan nɔ anw kama mais
aw be ate so sara ate ji sara ate courant sara on be bara de ke ko ta ko dom na jiti na Mali passeport fami Mali ka doro metal Francis de ka war a war inde 80 joli 83 maro joli voilà aw be 10 Francis de ma bon bangi mo fene 3 euro mbe no be 10 Mali fene etama bangi mo fene kalo mene sani kalo sera rodo lo fene mo si ko kla après vous be mbulu yo bi sigi ka kla après vous ba mbulu de mais ambena ko klinte de anya damne de komi do bitesi nite kati na ko na ma rekli ambe kla kana ko re on de ko sango Mali ka rekli on jeunesse de ante sigi tu ante nyine et puis na be mo fene blaka na on fene ka prochaine fois ka consulat blaka na ou ambassade faut que on ka yamaria kono na aka wala aba ngule anga sigi ka kuma de ambo nyini bandaw mo fom tembe na ku sigi u ka ngule anga liti doni tera abe jamana be an fene be na sigi di an be na sigi de kulaje ni mi manya halite kaluke yano et puis mo fene mene bon pour nous kono diaspora ka pour ngono ni tera mal ali soma jiti ite fonctionnaire touni ite fouiller ni ma kasoke o ya normani mais ni blarate de o ya normani sino beta kasoke suro mo damado be amena plainte te ko kama après vous be bambulo voilà et puis ali doya ali passeport on ga passeport be mina mo do yo war demsen do war sara no 1000 euros ou 2000 euros pour que oui c'est-à-dire et puis passeport faux passeport faux de bitla khadi mo ma angala je don ça ka fo malion ti hine des yo non man no hine mina jone be no hine mina o yindi jamana to mo la de ya mais ko damne ndo quoi ambe bewle méthode drogue les 26 à partir de 13h pile à midi 30 en heure midi 30 on bébé non organisation mo bébé midi 30 donc en Qatar nan tarambe c'est mo si kana dimi mo si kana décourager kele o donondi suno karum ga ci kambe selain abi sela consulat lamba kalama consulat mo be karim tergedi et consulat wo e visite consulat wa be karim tergedi karim nga mo la sigilondo an kama mba fore karim keita karim nga mo la sigilondo ya famo donc mba nyinu fe anga wuli donc voilà mais ntina kuma dien ambe bela jelen fo anga soldado nana donc soldado nana donc allez venir kumata donc merci beaucoup sigo voilà sigo na non ay non bet bon merci pour ta restaurant même temps sigo ta 2 minutes voilà il y a 2 minutes pour moi sigo ko de kan sigo oh attends sigo direct do fenen ngo donc alisa voilà sigo na soldat so mama bali nyina bali ko be jodi café fait nous be café fait avec téléphone de voilà c'est pas téléphone de l'autre bon c'est là un place mon avis il est dit là c'est pas voilà ça va non et Vingt-quatre mana bien. Nene reka. Lawa baru. Mblah. Sewa uba. Ayo follow nga video him la nga page back na follow. Koro kana démarrer follow de. Kante kumbe kana ama an kante manyo soro to ni. Kante ne wele kale ma ya yo. ne la téléphone mais ayi wala Ne wele mais ataralia je sais pas. Ne yoro indiqué mental na ay. mais tu veux aller mon calibula
Ah, ok. Voilà. C'est bon? Normalement. C'est ok? Oui. Bon, mais la carte n'est pas côté. On va retrouver le 26. Consul de la Connue. Voilà, c'est bon. C'est parti? Ambassade métro Diroc. C'est parti ou quoi? C'est parti. Ok, salut Internet. Général Chico. Et nous avons un chef là, nous carte n'est pas là, tout connaît. On va faire boli le 26 décembre. Quand on a dit sur métro Diroc. On va carte n'est pas là parce qu'on va chien follow là. On dirait que le message passera, mais la ligne m'a sabati. Ni wuli la qui be fait en fait que Dieu kono akekanya tant que il be mis non fait il m'a obtenu il kana abandonné parce que Dieu est combat de on te sengin on te nina no fo ambe segi akan ni an wuli kanjo adegunde cara ko jugu tieni cara ko ina kosobe sabla demiseni chama be ameno be ekolu ni feona u ba wuli suni tle u bu genga bu ka famille kono u be shiyoro mina be ba do nene mbe sisa. Donc au gélé kama ou ye wuli dake ou wuli ke chien chama donc on réfléchira on la kambe ko une chien kele pour une bonne fois et pour toutes. Donc on a beaucoup follow que jama bora jama be bora yere de sabla antara kungo mina be kungo do. Ce n'est pas parce que bi abe un boulot ate do boulot ko anga fsanouye. Ambe jamana do de kono ni ka document tununa iba be ta 0 donc ala kan kisi oma anya décidé tuguni comme ko imanyana bo ali chini anga ame boko flana fanake le 26 donc malien be dien fa enfant ama be wele tuguni mo bora aga boka teme chien temene taka anga ta kartini na ko ina tuguni ama bande anya da menedi nga amatla folo amba la sa fo fini bo fo nere bo fo ka fen fo any fe mi be famia anya me ki bara o fona kono comme quoi que mimbe kanani ko complication ko do we dobo ushila ne ngali ke ngonu we dobo ushila wala sebe mbubulo u ka date naissance to kanwa ko awo carte consulaire mbubulo date naissance bo kanwa ko awo moi mais la carte ni na bedla à travers ka extrait de naissance ni date mi bi ka extrait de naissance ga ali chier sans que me de na fara ki chier sans tanduri no de bi ka extrait kan question vraiment nga poser parce que malin bedra le no ka extrait de naissance soro no bi bolo kaba no ti bolo de kuma be chaya mais no bi bolo kaba na soro idi la carte ni na ke ka koro wala question me se ka poser mais il m'a dit que extrait de naissance bi bolo date mbaka et consul quand au date de jate mine ki ganina boka dimo o te excuse ku be fo mo yo donc ante 50 nyina ango o ka kartinina liele mo passeport la o de anga kele be kunyi kartinina no be se ka di malende be ma o ka di be ma no te se ka di be ma o ka bonga passeport la anga passeport maintenu kasoro ama passer par gauche à droite o de anga objectif yi ate négocier kere fe kumata la ngunu kanta la kartinina ou ka boila carte électeur de do vote carte de do vote bien sanduru de wa malien be jagwele ka vote abisaka kere vote kadine mais ne be fa vote mo ko me o maka candidat do me vote joni to ne ko nte vote donc droit mo ka kartinina soro o te excuser kartinina am minu be français mbafo diaspora yera la parce que français kelente hali minnu be Côte d'Ivoire a degumbo lu bega hali minnu be Mali la bi a degumbo lu fana kan donc na manya kana na ke degun na kila na kana ndeme de na kira degun ata boala aduna la Malien be ka soro ni Malien ko kute ka soro bli aka boala begi era soro kele ko de oyewa donc ame wele dake Malien be fan fe an woni be français ambe fe ka bo Paris de ni be balier lawo ibe dugu were lawo kana flekini Paris ka jan ini parika suru kateme kartinina soroli kan parika jane
mais katina soroli o ka jani Paris ni ibe yoro minai donc boy i fe kana Paris angata marché sabla kono kulu jelen de be bifu wa bolo de ngoni kelente se ka beleto mo abadani nan jera ami se ka fencha make wa nan jera me kulu pusi nga doka bo bi doka bo shini alaba mo wonu nyebe na do ana beka bo dati kelempew le 26 décembre avec un métro direct en beka nyogon soray ishiga koroni magwate shiye wona wan halini itese ka tama taxi taigana shenkele ya te foi kila ibe franci itese ka voko kabina na iga warma taxi passe bo itese ka voko kabina na iga warma trembie bo namani anga janga ninkele nyogon fe mani war kote sanu kote to kote mo kote ne bek mo de yere kode ni ayna katinina angata manifeste ou ka boala beki ga passeport soro dura ka ke bebolo kata malila beka se ki ga kalanke beka se ki ga barake objectif yo doroni parce que bara de be arama dembo jonyala ni te barake durati bolo ka foy soro bi donc ni katinina dun ti bolo durati bolo jamana wona bi ka barake fo ni barake dans le noir au dun pourcentage de itaï pourcentage de papier tigi taï anga kele kunya kanimbe éviter donc au bébé djuma ne fait cartinina au bébé djuma ne fait passeport ayna anga fara nyogonka malien be wulila association kotala chia kotala dugu kotala malien be kodo ni mali nationalité bi bolo na faranga anga kelenke kana fleke keleke masekana ke jora mambo jora be bela be malien be kelengilina jora bambela donne be se ka yoro doke dote se ko ke wa ere be se ka doke dote se ko fana ke abe teni donc ay na ngam faranjongon kan angam fanga ke kelenyi pour une fois malien nga jeka ko ke nyogon fe ay na nga ke nyogon fe pour que akase ka nyana bo chogomina ka soro anshima de gun soro bili kale kunyo dorondi metro direct ni tara google ka ni ta adresse don do groupe yere kono mo be adresse chima iba go si GPS ga lin mi beta o ba be fie ni be fe kana taxi de la fana o fana nga noko ni be duwara de la namani anga ke nyogon fe donc ni shiku kuma kan me siga ka tuni me wole wole dake malien dembe ka bokana amani ni malien befe surtout mo minu yere aw mako bala aw mako sale no kartini nangola mo wata ka kele ka o place la de Toabu tena wuli ka keleke au place la carte ni nangola. Arabu tena wuli ka keleke au place la carte ni nangola. Malien de be keleke kwa carte ni nangola. Donc ay bo angata carte nango keleke. Ni ay au ta carte ni na soro adobora nyere la. Parce que kabi ala ene da ne ma me ko Maroko ambassade la ko malien be barake. Ne ma me ko Tunisie ambassade la ko malien be barake. Mais Mali ambassade la haribe bourdame soro yi. Ibe jen nationalité be soro Mali ambassade kono. Donc o teseke ka papier ko ke sebe. Donc aina angata ke ka boala. We shigo kuma kan haketo be ni yoroka. Salut. C'est bon? D'accord. 24 manabia. Franchement. Voilà. Donc, il y aurait une amie bella djeli faux. Fait tu me lis sans faire folie, bella djeli. Tout à fait. Donc, à vidéo, il y a partagé, il y a partagé, il y a partagé. Oui, maxi partage. Ah, il y a partagé. À vidéo, il partagé. Donc, on a déjà bella djeli faux si ça vraiment donc là et peut-être pour la ça. J'espère que vous avez message familial. J'espère que aye la nyini yere familial. Ay ba no ko tisa no ko kafo an ka la nyini muni. An ka wuli ka do kunye muni. Ni se gani bebe ka ke muni kama. Ni se gani bebe ka ke juste ka se kala. Amalen do ko ke se kala fia soro. Se gani dabora o de kama. Wa te se gani ate se ka pe ngina. Awo. Amena bo toujours. Sita Marian de nama bo ah ko bare de am fana mena jiglam se ya de amena jiglam se ya donc ha ma nyina fe aka wuli kana
bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ wagati kelen na an ka jɛ ka marché ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka taga an ka ambassade dalala la donc o de tun bɛ bi message di ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ka wuli ka na an ka taa an ka balimaya kɛ an ka taa an ka droit ɲini ɲɔgɔn fɛ k'an ka hakɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ wa ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ dɛ voilà kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ juste que u kɛ u carte ni na ni passeport bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que an ma prêt autorité malienne yɛrɛ ma prêt voilà merci beaucoup an ka foli b'aw ye ala ka waati hɛrɛ caya rendez-vous le 26 sans faute bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ ka kɛ yen nɔ bɛɛ ka kɛ kɛnɛ kɔnɔ le 26 mɔgɔ si kana to kɔ nin ko in na bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na maliko de don fasoko don an ka taga an ka hakɛ ɲini give me ne ka chéri koko bɛ ne ka ligne na dɛ ne yɛrɛ kun mago bɛ la o ah bon